Pozdrav, ja sam Matea. Dobrodošli u novu epizodu RTL HR i Boja podcasta Spill the Tea. S nama je ekspert sociološkog eksperimenta Brak na prvu, life coach, model i autor Dejan Pelić. Dejan, dobrodošli. Hvala ti. Kako ste? Dobro, možemo na ti naravno. Možemo. Kako to da se odlučio upustiti u sociološki eksperiment Brak na prvu? To su me, ja mislim, u ovih zadnjih tjedan dana pitali bar jedno 20 zadnjih intervjua. Što vas je nagnalo da se vratite u Hrvatsku i prihvatite ovaj izazov? Brak na prvu je nešto što je blisko meni, ne po pitanju braka, ali po pitanju onog čime se bavim, a to su ljudski odnosi i to je ljubav. A kakva je bila dinamika na snimanju između vaših kolega i vas? Znači, mojih kolega Mateja i Ive, odnosno Ive i Mateja i mene, od prvog dana. Odlično. Nekako naša energija, skužili smo se na prvu i dobro nam je zajedno. Ja sam i samoj produkciji rekao, ako biraju mene, ako uzmu mene, da mogu očekivati nekakvu zafrkanciju na setu, opuštenost, ležernost, jer to sam ja. Volim da je onda autentično i odmah sam im u startu rekao kako će to izgledati. Onda sam odmah u startu rekao Ivi i Mateju šta mogu očekivati. Tako da je recimo behind the scenes je jako veselo, iako je to malo ozbiljniji eksperiment. Ali behind the scenes su veseli jako. Moj mobitel je krcat stvari gdje i plešemo i smijemo se prije nego što uđemo na ceremoniju recimo. Evo, nadam se da ćemo jednom prilikom moći vidjeti te scene. Sad nam reci kako si se snašao kao ekspert. Kao ekspert? Pa pazi, radim s ljudima, mislim, cijeli život, ali u nekakvim drugim sferama. Ja i kao life coach, isto tako krećem raditi, jesam već nešto radio i tako da mi ništa ovo nije strano. Pred kamerama sam zadnjih, 20 godina, što fotokamere, što TV kamere, tako da nema ni treme, nema ničeg i meni je zapravo bilo kad ćemo krenuti više sa snimanjem, jer ta priprema i sve ono što ide, a meni je bilo zabavno, dajte mi ljude da pričamo, da radimo, da vidimo gdje smo i da upoznam te kandidate, to mi je bilo najzanimljivije. A što ti je predstavljalo najveći izazov? Najveći izazov mi je predstavljalo, ne znam sad da li je bilo nekog izazova pretjeranog, ali recimo bilo na ceremonijama nekada stvari koje su zahtijevale malo veću koncentraciju, recimo to najblaže rečeno. S obzirom da ima dosta parova i onda ti treba koncentracije da to sve probaš staviti u glavu što oni pričaju, šta se izdogađalo prije tjedan dana, ko se posvađa, zašto se posvađali, čemu suze, zašto ne pričaju, i onda ti tu treba malo. I onda kad imaš takvih, 6 parova odjednom, to zahtijeva određenu dozu koncentracije i sabranosti da probaš vidjeti u čemu je problem i onda riješi taj problem i vidi da se to može riješiti. Na sreću moglo se uvijek i onda ih zadovoljno poslati da idu dalje u bračni život. A jesi li ušao sa nekim očekivanjima u eksperiment? Tipa? Očekivanja da ću ja nešto naučiti u showu? Pa da ćeš nešto naučiti o sebi, možda dobiti novo iskustvo. To da. I rekao sam i mojim kolegama isto, koliko god da je ovo i eksperiment i show, jedni od drugih učimo. I ja imam isto osjećaj da sam ja u reality show, odnosno u eksperimentu. Jer nekako si i ti tamo, neću reći ubačen, ali jesi dio te cijele sfere, dio te ekipe. Tako da ja mislim da i kandidati uče od nas, ali mi učimo od njih. Na kraju krajeva od svakog danas, ma ne danas, uvijek možeš nešto naučiti. Svatko od nas nosi nešto što netko drugi može naučiti, neovisno o tituli, neovisno o čime se baviš, ali zašto ne? Tako da mislim da jesam puno toga naučio, apsolutno, i o sebi i možda i o nekakvoj komunikaciji jedni s drugima, ali svatko od nas je, siguran sam u to. Lekcija, ovo svakako je lekcija, a pogotovo za kandidate, jer ovo su nekakvi, ajmo reći, ekstremni uvjeti u kojima su se oni našli, tako da mislim da je njima ova lekcija za cijeli život. A što po tvojem mišljenju danas predstavlja najveći problem u partnerskim odnosima? Komunikacija. Zato što ljudi danas uopće ne komuniciraju. Danas ljudi kad se upoznaju, ne da ne komuniciraju, ali ne komuniciraju na pravi način. Znači, ti kada ulaziš u nekakvu vezu ili brak, onda postavljaš konkretna pitanja.
ne postavljaš pitanje koja ti je najdraža boja, jer to nije konkretno pitanje. Konkretno je pitanje gdje se vidiš za 5 godina. Što si po horoskopu? Da, ili što si po horoskopu. I svejedno mi ga reći. Molim te. Poanta je gdje se vidiš, što želiš raditi, želiš li obitelj, hoćeš li živjeti na istom mjestu ili možda planiraš ići van ili imaš neke, naravno da to ništa ne možeš znati tako rano, ali možeš znati u kojem smjeru planiraš ići, ne? A ne trivijalna pitanja poput upravo ovog i odnosno zato kažem, ljudi ne komuniciraju. I onda kad se dogodi da uđu u taj brak i vezu i onda kad vidite zapravo te sličnosti, jer im je najdraža boja ljubičasta, ali zapravo i datum rođenja im odgovara jer su horoskopski znakovi kompatibilni, ali onda vide da tu zapravo prestaje sva sličnost. I da on ne želi djecu, ona želi, ili da ona želi otići u Njemačku, ali on želi raditi na moru. Kako ćemo to spojiti? Ona voli narodnjake, a on preferira rock glazbu. Kako će to spojiti? Teško. I onda i to su ti one nepremostive razlike. Znaš kad se ljudi rastavljaju, onda ima nepremostive razlike. A di je ono da ljubav se pobjeđuje? Ta ljubav koja sve pobjeđuje, ne znam, sigurno nije u skladu, ne znam, narodnjaka i roka i nekompatibilnih horoskopskih znakova a i kompatibilnih isto. Ali kažem, šalu na stranu, nekakva krucijalna pitanja o nekakvoj budućnosti. Ako već ulaziš u brak s nekim, onda to je pretpostavka da namjeravaš imati budućnost s tom osobom, zar ne? I onda treba postaviti prava pitanja, a niko ih ne postavlja, nego se onda svi kad su jednom već u brakom se čude, pa nisi ti baš takav kako sam mislila da jesi. Šta nisi pitala? Šta nisi pitao kad je bilo vrijeme, da? Misliš li da je upravo zbog komunikacije i sve više rastava? Sigurno, mislim, to je neminovno. Da li zbog komunikacije i onda ta komunikacija vodi u još brdo drugih stvari, jer kad ti nešto ne iskomuniciraš odmah, ja sam takav karakter da ja volim šta god da je, ja volim riješiti odmah. I mi kao eksperti se znamo nekad, neću reći poriječkati, to nije pravi izraz, ali znamo imati neke nesuglasice oko nekih stvari. Ja kažem, idemo u sobu, idemo to riješiti odmah. I odmah kažemo šta nam ne štima. Izađemo iz sobe, sve je super. Mislim da je to je zdrava komunikacija među ljudima, a pogotovo među partnerima s osobom s kojom živiš, dijeliš svoj svaki dan i svoju budućnost, sadašnjost, nebitno. Sigurno zbog toga, ali i zbog svega što ti je danas plejada, hoćeš aplikacija, hoćeš ovog, hoćeš onog, ne moraš se ni potruditi, realno moraš samo otvoriti aplikaciju i zašto bi se ja svađao s tobom ako mogu spavati s nekom drugom, razumiješ? Taj mindset, ako imaš u glavi, onda tu ništa neće pomoći. Da, i bilo bi lakše da vi muškarci možete ženama čitati misli. Bilo bi to lakše. Bilo bi puno lakše, ali bilo dobro. Bi lakše, ali zato je komunikacija bitna, a ne znaš ti šta mi je. Jer taj znaš ti šta mi je, kako da to znamo? Lijepo zato... znate. Šta? Sad si rekla ne možemo čitati misli. Pa morate se potruditi. Ja, zato komunikacija. Uvijek komunikacija. Mislim, zašto je toliki problem reći šta ti ne paše? U čemu je problem? Ne paše mi ovo ono, volio bi da ovo do ono. Gdje se možemo naći? To je zdravo ljudsko razmišljanje. I sve se može riješiti, a onda komunikacijom dođu stvari od nekakvih banalnih stvari. Kad nema komunikacije, on to preraste u nešto totalno veliko, što se moglo riješiti dok je bilo ono totalno malo. Da, i dok je bilo zapravo friško. Tako je. A reci nam, zašto je danas mladima sve teže naći ljubav? Pa, zato što, sad ne želim da zvučim grubo, ali zato što su odgajani na mobitelima i neću reći neljudskoj komunikaciji, to ružno zvuči jer ne mislim tako, ali na komunikaciji koja je sve manje vezana uz ljude, a sve više vezana uz mobitele, kompjutere i slično. Fali emocionalne inteligencije. Ma ne samo kod mladih, kod svih ljudi danas. Svi smo nekako vezani za mobitele, za poslaću ti 14 emojija, ali ti neću napisati šta sam mislio. Jednostavno, ja vidim i kod mlađih ljudi uopće ne znaju iskomunicirati neke stvari, uopće ne znaju objasniti kako. Mislim da nas je svih ta tehnologija, možemo mi krivi tehnologiju, ali realno puno toga ovisi i odakle dolaziš, odnosno iz obiteljskog doma. Znam da je danas teško klince odgajati bez nekakvog pristupa digitalnim stvarima,
ali može se. Ja sam i dalje, mislim da se može, ja sam i dalje stara škola, old school totalno, ali ta emocionalna inteligencija je jako bitna. To je bitno za sve u životu kasnije. Da znaš kako se nositi sa bilo kakvim stvarima, problemima kojih će biti u životu jako puno. I onda taj nekakav pristup problemu, kada znaš kako pristupiti, rješava jako puno toga. A kad ne znaš kako pristupiti, onda se okrećeš tim nekakvim stvarima koje ti nekako oduzimaju pažnju, kao što su aplikacije, igrice, plejka i slične stvari. I pogleda nam danas ovaj attention span u doba TikToka. Znači, attention span nam je brat bratu 3 sekunde. I to ako ti u te 3 sekunde nije nešto zanimljivo, scrollaš dalje, slajdaš. Kreneš gledat seriju, ni ono Netflix ni završilo, ti si već na mobitelu. Jer nemaš attention span za pogledati išta. Kako ćeš imati attention span za drugu osobu? Da, slažem se. Ali idemo sad na neke veselije teme. Mislim, svi smo žrtve toga. Ja prvi. Što je po tebi brak? Što znači brak u tom nekom emocionalnom smislu? Puno toga. Sad ću ti reći jednu stvar. Ljubav je odluka. Brak je odluka. Odluka je da ćeš stajati za nekog, da ćeš nekom biti iskren, vjeran, lojalan, da ćeš rješavati stvari kako dolaze, da ćeš uvijek tu biti uz nekog, kako god da se stvari okrenulo u životu, tu ćeš biti. Mislim da je ta sigurnost koju brak donosi, odnosno veza, brak donosi, koju osoba donosi, jer danas su mnogi u braku zbog puno drugačijih stvari nego sigurnosti. Neki su samo zbog kredita ili neki su zato jer ne znam gdje bi drugdje živjeli ili imaju djecu zajedno, pa misle da je to rješenje, ostati u braku zbog djece. To je jedna od najvećih gluposti koja inače postoji, ali dobro. Brak je sigurnost i brak je na kraju krajeva brak je ta doza ljubavi koju oboje donosite, ta odluka kad znaš da neko je odlučio biti s tobom. Što to nije lijepa stvar. Znači, od svih odluka koje sam mogu donijeti u životu, od svih ljudi koje sam upoznao u životu, ja sam se odlučio za tebe. I da mi dođe još 1000 drugih i među milion drugih, ja bih opet izabrao tebe. I opet bih se odlučio za tebe. To je smisao svega. A mnogi to danas uzimaju zdravo za gotovo. I to je problem. Slažem se. A sada idemo na tvoj život. Da, gotovi smo za danas. U emisiji si rekao da se i dalje razvijaš u profesionalnom smislu, pa ako nam možeš otkriti malo više o tome. Pa u profesionalnom smislu zapravo je to uzeto iz konteksta. To sam se baš čuo sa urednicima, jer ispalo je da ja završavam za life coacha, a ja već jesam life coach 6 godina. Nekako su to izrezali tako da je ispalo da ja se još uvijek školujem, makar, iako imam certifikat, ja sam prvi koji ne misli da moraš imati certifikat da bi se tako nečim bavio. Pa na kraju krajeva danas imaš brdo tih coacheva, ovo ono. Jer i puno ljudi ima certifikat, pa se ne zna time baviti jer nemaju nikakav pristup ljudima. Po meni je ja ne volim povezivati sposobnost i titulu zajedno, jer postoje puno ljudi koji imaju titulu, pa ne znaju u bilo kojem poslu. To ne mora biti samo vezano za bilo koji posao. Pa onda misle da s tom titulom ne znam šta, zapravo nema nikakav pristup osobni i ljudima i poslu i kako se ravnati prema tome, a i moje mišljenje da učiš i školuješ se cijeli život. I zapravo ideš naprijed kada te nešto zanima, ideš prema tome i obrazuješ se i učiš i dalje, tako da je to nekakav proces koji ne staje. Imao ja taj certifikat ili školu, ja uvijek idem dalje i volim ići dalje. Na kraju krajeva kliše je, ali učiš dok si živ. I onda kad si misli da si sve naučio, da je sve top, sad si glavni, sad znaš sve, dogodi se nešto, život te opet udari, da shvatiš znači i dalje sam u školi, i dalje idemo na neku novu lekciju. Ali poanta je da nikad ne krećeš iz početka, krećeš od iskustva. I to je velika razlika. Kako to da se odlučio biti life coach? Pa, kao mlađi, htio sam upisati psihologiju. To mi je bio san. Onda ti je te jedne godine na psihologiji bio samo te godine, neki čudni prijavni. S toga ne sjećam više, ali znam da je taj prijavni bio bila je to polemika u medijima, ovo ono.
I nisam upao, ne znam da li radi toga ili radi drugih stvari. Sad mi je drago da nisam upao jer se zapravo uopće ne želim baviti psihologijom na taj način. Onda sam htio pisati socijalni rad. Onda nisam ni otišao na prijemni za to, iako sam predao sve papire za to. Nego sam upisao management, jer socijalni rad isto nije nešto što želim raditi. I onda se paralelno još od tada, kada sam ja studirao, provlačila tema taj life coaching. To je još bilo u Americi, znaš, coach, kod nas to je ništa. Kod nas to bilo, kako su mi znali reći u komentarima, prodavač magle. I još dan danas sam ja prodavač magle, ali tad je to još nije ni bilo kod nas ni magle, ni prodavača. Samo u Americi. Sada smo i prodavači magle i to ok, to je sasvim u redu. Ali imam puno, imam ogromnu publiku online. Publiku koja je nastala mojim knjigama, to je sad već gotovo 500,000 ljudi. I kada vidim komentare, pomogao si mi više u životu nego mnogi stručnjaci s kojima sam bila na razgovoru. U svim mojim temama, tvoje knjige i tvoji govori i tvoji videi su mi pomogli više nego svi oni, ako godinama sam išla kod takvih ljudi i takvih je komentara jako puno. Ili ljudi koji ti stvarno govore tvoje knjige su mi toliko pomogle i spasio si mi život, izvukao si me iz ovog. Negdje sam dobio poruku, gledam tvoj video nakon godinu dana što sam ga gledala i sjećam se kakva sam bila u tom periodu kada sam ga prvi put vidjela i plačem i smijem se u isto vrijeme gdje sam bila, gdje sam sada. Mislim, hvalite me usta moja, to sad zvuči kako zvuči, ali to sad već 10,000 poruka kroz ove godine, ja to ni ne stignem otvarati. I onda te to sve nekako navede, pa gledaj, možda tu postoji nešto. Možda bi stvarno, ja sam to jedno onda vrijeme zanemario, taj nekakav dio, ali onda se stalno vraćaš na to, vučete. Ja vjerujem da kad imaš nešto u sebi, kad je nešto namijenjeno tebi da se baviš time, onda te to neće prestati vući i život će te početi mlatiti dok konačno ne počneš slušati glas u sebi koji imaš s razlogom, koji ti govori, gledaj, to je to čime se trebaš baviti. A samo ti idi i gubi se okolo, ali ja ću ti stalno stavljati na put dok ti ne shvatiš koja je tvoja poanta, koja je tvoja uloga u ovom svijetu. Coelho to zove u svojoj knjizi jezik svijeta, odnosno ima još nekakvih izraza, ali to je nekakva poanta, put svoje, ja bih rekao, duše, odnosno koja je tvoja poanta u ovom svijetu. Sad to sve zvuči malo klišeizirano, romantizirano, ali ja vjerujem u takve stvari. Da. I onda mi je bilo gledaj, ako ti već toliki govore, da onda slušaj više, daj slušaj više. Prestani se gubiti u nekakvim... odupirati. Da, prestani se odupirati. Jer kada je nešto namijenjeno tebi, svemir, Bog, nikad ti neće dati mir u onom što nije namijenjeno tebi. Ti se nikad nećeš smiriti u onom što nije namijenjeno tebi. To je fakt koji je 100% siguran. Ako ti je namijenjeno da se baviš ovim, nećeš nikad biti miran dok se baviš onim. Koliko god ti taj drugi posao može donositi i novac i ovo, ali ta satisfakcija, to ono u tebi, nikad neće biti na miru. I onda ćeš do toga jednog dana da ćeš reći, znaš, i taj novac i to sve, ništa se ne može mjeriti s ovim. Imaš iza sebe 2 bestsellera. Da. Planiraš li treći? Sad ću ti otkriti ekskluzivu, jer to još nikom nisam rekao. Ovo ljeto sam živio u Istanbulu, imao sam jedan modni ugovor, 3 mjeseca sam živio u Istanbulu i onda sam počeo pisati treću knjigu. Taj grad te inspirira na jedan način i zapravo je, kad gledam, 5 godina je prošlo od moje prve knjige, pa sam napisao drugu knjigu. 5 godina je prošlo od moje druge knjige, pa sam počeo pisati treću knjigu. A uopće nije to planirano na taj način, ali mislim da imam šta za reći, jer ovih zadnjih 5 godina se svašta izdogađala. Prošli smo i covid i karantenu i svakakve moguće padove i stresove koji su barem mene natjerale da se nekako vratim totalno u sebe i krenem sa nekakvom početka reseta i fakat imamo čemu pisati. Ovo će biti možda obje su knjige autobiografske, ali ovo će stvarno biti u srž. Dakle, ista je tematika. Slična. Više je rada na sebi, manje ljubavi. Ali ljubavi prema sebi, ali malo manje prema drugom. Mislim da smo to apsolvirali kroz prve 2 knjige. Da, i na Instagramu se dosta obraćaš pratiteljima kako si zadovoljan sobom i da ti zapravo ne treba nitko. Da. Znači li to da si ti odustao od ljubavi ili... Ne. Znaš što mi je stvar? Ja sam netko, to sam i baš sa jednim kandidatom pričao, pa mi onda poslao, onda mi kasnije rekao,
hvala ti na ovim riječima, nemaš pojma koliko si mi pomogao, s razlogom si tu di jesi kao ekspert, jer smo imali jedan razgovor. Ja sam netko koji je kao mlađi imao ogromnih problema sa samopouzdanjem. I kad ti kažem ogromnih, reću ti da se nisam mogao pogledati u ogledalo i da nisam htio izaći na ulicu koliko se nisam mogao vidjeti. Koliko mi je bilo sram samog sebe, strah samog sebe, strah drugih, ovo ono. To je mrak u kojem ne želiš da se itko nađe, a kamoli ti. Godine i godine i godine su mi trebale da ja dođem do ovog sada i kad ja to sada kažem, niko mi ne vjeruje na riječ. Moji najbliži i moji roditelji znaju kako je to izgledalo. Da ne možeš pogledati sebe i vidjeti ništa lijepo. To je jako ružna priča. To ne želim, ne bi volio da se itko tako osjeća. Itko. A kamoli ja, odnosno kamoli ti kao osoba, kamoli ja kao osoba. I trebali su mi godine da dođem do toga. Stvarno. Kako si to uspio riješiti? To ti je rad na se... sad će zvučati smiješno. Nakon toliko, ja sam i proživio i bullinga kroz školu, hrpu tih stvari i onda se jedno jutro probudiš nakon, ne znam, možda toliko godina toga svega i kažeš, meni je ovog dosta. Meni je ovog dosta, ali ne ideš na onu drugu stranu kad ti je dosta, no kažeš, ne da mi se više ovako živjeti. Ne da mi se gledat sebe, a da ne volim ono što vidim. Ne da mi se obući nešto na sebe, razmišljati kako će o tome netko drugi i hoće li me zafrkavati, šta će mi reći. Ko da se jedno jutro probudiš, ali mislim da je to valjda, znaš ono, kad ti prelije, to je ta kap koja ti prelije čašu, kad ti dođe do kraja i onda dođeš dosta. I onda izađeš na ulicu, izađeš u nekakvom bezveznom izdanju, jer ti je sve jedno više, ali onda kreće ona borba, a sad ću ti reći kako sam došao do toga. I to nije bilo tako davno. To je bilo sve unazad 5-7 godina. Dođeš do toga da se boriš sa svojim mislima. Rad na sebi, ja to zovem mental diet. Mentalna dijeta, nazovem zapravo to mentalna prehrana. Jer diet nije dijeta, nego prehrana. Da, kako se hraniš svojim mislima? Jer moje misli su uvijek bile, nisi dovoljno dobar. Nikad nećeš biti dovoljno dobar. Ti nikad nećeš biti dovoljno dobar. Ti nikad nećeš biti dovoljno dobar. I onda sam ti ja znao sa svojim mislima, sam sa sobom, u stanu, svađat se. I to su bile psovke brutalne, materina. Ja da neću biti dovoljno dobar. Kome ti to, sam sa sobom se svađam. Kome ti govoriš da neću biti dovoljno dobar? Ja sam najbolji. Ja ću biti najbolji. Vidjet ćeš kako ću biti dobar. Ja sam i više nego dovoljno dobar. Znači, to su sad bile one fajtovi sam sa sobom, nekad pred ogledalom, nekad, ne znam, perem zube. I samo dođu te misli odjednom. To su one fleeting thoughts. Bam, kak si glup, kak si ružan. Pa nije čudo da svi bam, ti ćeš meni reći, ja sam ovo, ja sam ono. I sada, to sam danas pričao, bio sam na jednom pregledu danas i on su me sestre pitale. I on sam im rekao, pričali smo ti malo o afirmacijama, mijenjanju misli, kako se moraš boriti. Čim dođe misao, ti ju moraš prebiti. Znači, doslovno ju prebiti. Ja uvijek kažem, jedna negativna misao daje 3 pozitivne u glavu. I to je bam. I onda sam pričao baš o afirmacijama jutros, kako jedna moja od afirmacija bila nitko me ne može ignorirati. I prije 3 dana čitam članak, intervju, ljepotan kojeg je nemoguće ignorirati. Znači sad dođemo od osobe koja se nije mogla pogledati u ogledalo, koja misla da nikad neće biti dovoljno dobra, koja misla da je uvijek svi ignoriraju, dođeš do toga da ti novine pišu ljepotan kojeg nitko ne može ignorirati. A reci mi sad nakon svega i to što se prije nisi mogao ni pogledati u ogledalo, kako ti je sada gledati se na televiziji? Jel se gledaš na televiziji ili to ipak još izbjegavaš? I prije dok sam radio na televiziji, prije par godina dok sam imao isto TV angažman kao voditelj, nisam baš gledao. Gledao sam kad je trebalo gledati, kad je trebalo vidjeti da li imaš neku svoju pogrešku, da li si mogao biti bolji, kad mi urednica rekla, gledaj, tu si kikso, ok. Ali da sam samo inicijativno gledao, ne. Ja ne mogu čuti svoj glas, ja ne mogu ni svoj video gledati. Ja kad ti uploadam nešto na Instagram, stavim na mute odmah. Samo vidim da li sve dobro svjetlo i to. Ne, mislim, ti možeš čuti svoj glas. Jel da? Čudno je. Ne. Svima je moj glas kao top, treba bi imati podcast, treba bi ovo. Sad nemam problema s time. Sad stvarno nemam problema sa time. Tamani da cijeli svijet govori ti si ovakav, ti si onakav, ja sam sebi odličan, neću reći savršen, ali neka jesam. Sebi sam dovoljno dobar i to mi je jedino bitno. Da sam sa sobom na čisto, da sam sebi dovoljno dobar, da sam siguran u sebe, da imam samopouzdanja na pretek što sam nekad bio na nuli i sad to mi je najveći uspjeh. I onda kad mi neko kaže, kako si ti zaljubljen u sebe? Pa brate, meni to najveći kompliment koji mi možeš dati.
To mi je najljepše što je možeš reći. Ti si pun sebe. Pa neću biti tebe, čovječe. Pa naravno da jesam. Pa znači koliko godina je meni trebalo da dođem do ovoga. Ono, to je najbolja stvar koja mi se dogodila ikada. Što te inspiriralo da napišeš prvu knjigu? Kad si je napisao i kako je to krenulo? Prva knjiga je bila 2015. ja mislim. I pazi, ja sam nekako napisao nekakav teen roman još prije u srednjoj školi. Ono. Gdje je taj roman? To stoji u ladici. Niko ga nije htio izdati. I ja sam, evo ti još jedna stvar, manifestacije, vizualizacije. Ja sam ko klinac znao da ću ja izdati knjigu. Ja sam ti stajao u svojoj sobi, zatvorio oči, vrtio se na stolici, vidio publiku pred sobom, ja im čitam knjigu, ovo ono. 10 godina kasnije, ja na Interliberu, 100 ljudi u redu i ja im potpisujem knjige. I onda kad mi neko danas kaže manifestiranje, to ne znam, svi mi manifestiramo uvijek. Samo što su stvorili taj trend od toga da se to zove tako kako se zove, ali svi mi privlačimo u svoj život onako kako razmišljamo. Ja sam ti se zamišljao da vodim TV emisiju, 10 godina kasnije sam ju dobio. Volio bi da je to sve bilo ranije, ali očito nije iz nekog razloga, a i nije iz tog razloga sam ja dosta sumnio u sebe. Poanta je da vjeruješ u sebi ono što radiš, a ne samo da razmišljaš o tome. Nego poanta je da zaista vjeruješ u to. Ja nisam vjerovao u sebe, sad vjerujem. I onda sam knjigu napisao kad sam imao tu jednu vezu sa jednom djevojkom koja mi se jako sviđala. I onda sam ja njoj pisao te tekstove navečer, a i prevodio na engleski, jer ona ne zna hrvatski, nije iz Hrvatske. I sam ja to nju prevodio na engleski svaku noć, ona je bila u drugoj time zoni, pa smo se čuli noću. I onda sam to objavljivao kao kolumnu, ne razmišljajući uopće da li ću to iko čitati. Ja sam to pisao kao pisma njoj. Zapravo se knjiga trebala zvati pisma tebi. Ali smo to skratili na tebi na kraju. Znači to sve zapravo bila pisma njoj. Kao u smislu kolumne, ali sam na kraju nekako isklopio tu kolumnu kao da je to i kroz neka druga iskustva, ali većinu su pisana njoj, ali ima i nekih drugih unutra. A zapravo je onda knjiga postala ogroman hit. Mislim, to je rasturalo brojke u prodaju, predprodaju, povijesti mjerenja su mi govorili, svašta nešto. Godinama je bila na broju 1 ili u top 3 ili u top 10 kasnije. I poslije su je rekli da je to ona lektira za svaku ženu i da bi najrađe stavili u školu da već cura od nekakvih nižih razreda krenu čitat što je ljubav, kako trebaš prihvaćati, što trebaš prihvaćati, kako da se ponašaju prema tebi, kako da se muškarac ne ponaša prema tebi, a najveći uspjeh mi je kada ju majke daju svojim kćerkama, poklanjaju i ono što, jer ti ja ne mogu objasniti, pa evo Dejan će ti objasniti i onda pisma tih majke koje dobijem, a jedna posveta me rasplakala i dan danas me rasplače kada mi jedna cura poslala sliku posvete i tata je poklonio knjigu, evo viš, tata je poklonio knjigu, a u knjizi piše sve ono što ti nikad nisam stigao reći. I to mi je ono, gledaj me, to je... Da. I onda volite tata. Znači, tako nešto sad mi suze oči, jer svaki put kad to, ne znam, ima to neku težinu. Znači, kad ti tata pokloni knjigu, tvoju knjigu koju si ti napisao, pokloni svojoj kćeri knjigu i napiše sve ono što ti nikad nisam stigao reći, volite tata. To je... Pa šta će ti više u životu? To je, ja mislim, najveći uspjeh koji možeš kao autor, koji pisac doživjeti, što ne? Eto, morat ću je pročitati na ljeto. Nisam odustao od ljubavi. Vidim ti u očima da ti fali taj dio pitanja, odnosno odgovora. Da. Nisam odustao od ljubavi, apsolutno. Pa ljubav je najbolja stvar na svijetu. Ali ljudi uvijek misle da je ta ljubav prema nekom drugom. Ljubav imaš, prvo moraš imati prema sebi. Jer da bi te svijet volio i ti moraš voliti svijet. Jednostavno, kako će te itko voljeti ako ti ne voliš sebe? Onda tu sve kreće. Postoji milion drugih ljubavi. Ali ljubav kao ljubav na koju ti misliš, da, ljubav kao ljubav na koju ti misliš, isto, ne bi nikada odustao od ljubavi. Pa ljubav je najbolja stvar na svijetu. Ali je poanta naš ono što je pravo, a ne gubiti se u uzaludnim iskustvima, uzaludnim vezama, kada znaš da to nije ono što tražiš. A ja znam što tražim, ja znam što želim i nisam izgubljen po tom pitanju da bi se sad opuštao u bilo što, radi nekakvog iskustva ili jer ne znam di sam. Znam di sam i nije mi potrebno gubiti vrijeme tamo gdje ga ne trebam gubiti. Postoje osobe s kojima trebaš gubiti vrijeme, ali postoje osobe gdje ne treba raditi kompromis. Jel treba tražiti ljubav ili pustiti da dođe?
Pa ja bi rekao, pusti da dođe, ali uvijek imaj oči otvorene. A zapravo će se, to je opet kliše, ajmo kliše na kliše bacat, uvijek se dogodi kad se najmanje nadaš. To je fakat istina. Znači kad si potpuno zaokupljen svojim poslom, fakultetom, biznisom, totalno su ti misli u desetom. Znači radiš, sretan si, uspješan si, zadovoljan sobom, bam, dogodi se nešto da ti totalno pomuti i skrene pažnju, tad se dogodi. A neće se dogoditi kad si ti doma i kako sam sama i kako sam jadna i zašto me nitko ne voli. Samo ćeš ti privući više toga da dobiješ još više materijala za kukanje. I dalje te nitko neće voljeti, ali još jače te neće voljeti jer si sav jadan i kako ću ovo ono. Kad malo promijeniš mindset, onda se stvari događaju. Upoznao si radio u svjetskim metropolama. Yes. Pa gdje se najbolje pronalaziš i gdje vidiš dugoročno budućnost? Dugoročno je za jednog blizanca, dvostrukog blizanca. Sad ću vraćamo na šta si po horoskopu. Ne vjerujem toliko u horoskop, ali ajde, neke stvari ima smisla. Šta ti zvijezde kažu? Pa top, pogotovo za ovu godinu blizanci, caruju i vladaju 2025. Nešto ulazi, nešto izlazi, planeti, ali uglavnom smo topčina. A što se metropola tiče, jesam. Živio sam u Madridu, živio sam u Milanu, to mi je kod drugi dom, to mi je od 20 i neke sam tamo, ali dođem, odem, nekad sam duže, nekad kraće i sad sam živio u Istanbulu neko vrijeme, ali snimao sam i po Francuskoj, i po Poljskoj, i po Austriji, Njemačkoj, nema di nisam, Portugalu, snimao sam nedavno svjetsku kampanju u Portugalu, to je bilo top iskustvo, recimo Portugal mi je top zemlja, u Lisabonu bi zaista mogu živjeti, bio sam 6 puta, ne znam ni ja. A ovo sve drugo, kažem ti, Milano mi je doma, to mi je drugi dom, a Španjolska je, vidim se u Španjolskoj u nekoj doglednoj budućnosti, Španjolci mi pašu ko narod, imam tamo i jednog agenta isto, koji me već zove na evente, samo ja ne stignem, i na sve te neke stvari. Madrid je odličan, Barca isto tako. Pa vidjet ćemo. New York mi je dobar. U New Yorku sam bio dosta puta. New York mi je dobar, ali ne znam, trenutno ne Amerika. Ostaćemo u Europi. Aziju nisam probao još. Aziju nisam još probao. Ali ovi gradovi jesu. Dobri su. Stvarno. Mislim, ja volim Mediteran. I volim, i naravno ako ima posla, ako mogu to spojiti s poslom, ali moj posao i modela, i pisca, i life coach, i ja mogu to raditi bilo gdje realno. Tako da ne moram nužno biti negdje stacioniran. Ali vidjet ćemo. Kažem ti, moj životni stil ti je takav. Ako ti negdje ne paše, nisi drvo, kreni. Svijet će se otvoriti, to uvijek tako. Ako negdje stojiš i čekaš, ništa toga. Super, Dejan, hvala ti puno što si došao. Mi ćemo tvoj rad pratiti dalje. Moram pročitati tvoje knjige. Absolutno. Veselimo se 3. knjizi. I to je to. Hvala vam što ste bili s nama i uz nas i vidimo se u sljedećoj epizodi.